Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Nusriah binti Hamzah bagi kursus GMS 5243 Workshop Management bagi chapter yang ke-9 iaitu berkenaan dengan shop floor safety. Okey, apa itu keselamatan yang perlu diamalkan semasa kita berada di production floor. Okey, I love this topic because of apa yang kita nampak tentang keselamatan di production floor ni boleh kita samakan apa yang kalian biasa hadapi semasa kalian bekerja ataupun membuat kerja ataupun mengikuti praktikal semasa di dalam bengkel. Okay, so as an introduction, okay, kalian semua tahu bahawasanya there are numerous banyak tool, equipment dan juga heavy duty machine di dalam production floor ni. Begitu juga kalau kita samakan dengan persekitaran bengkel, terdapat banyak tool, equipment, machinery di dalam bengkel dan semua itu berkaitan dengan proses kerja yang kita nak jalankan, sepanjang kita mengikuti pengajian di pusat latihan. Begitu juga semasa kita kalau kita pergi kepada sektor pekerjaan, begitu juga semasa awak menjalani pekerjaan, mengikuti kita membuat pekerjaan di dalam kita kata factory nanti. Okay, that's something yang you cannot avoid. Itu lebih kepada something yang you kena face the tool, equipment and machinery tu, you kena work with them and you cannot avoid with all those equipment. Okay, sebab tu dia kata dalam production floor ni staff kena encounter this daily exposing themselves to the what we call it tool, equipment and machinery yang kita tahu adanya risiko untuk berlakunya sebarang insiden per accident yang berkaitan dengan those tool, equipment, machinery if kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya lah. Okay. Sebab tu ada pepatah yang mengatakan bahawasanya a wrong tool in the right hand is far better than the opposite. Kalau kita ada right tool tapi in the wrong hand, possibility untuk berlakunya accident, incident itu sangat tinggi berbanding dengan kita ada wrong tool in the right hand. Sebab apa? Kalau kita dah tahu alat itu salah, kita tak boleh guna, tak boleh guna. So because of we manage to determine kan, kita buat pilihan, okay, so kita tak ada guna. Kita tahu alat yang digunakan ni ada salah, sebab kita boleh fikir, kita tahu, kita buat decision, okay, alat ini tidak boleh digunakan untuk kita punya proses kerja. Jadi kita tidak guna. Jadi sebab kita kata lebih selamat berbanding dengan okay, alat yang betul, alat ni dah betul dah, tetapi kita minta ataupun orang yang pegang alat tu adalah orang yang tidak tahu langsung, tidak ada experience ataupun tak tahu langsung tentang perkenaan dengan alat. Jadi dia pun kita kata sembrono, kita kata guna perkataan sembrono okay, menggunakan alat tersebut sehingga boleh menyebabkan kita kata risiko berlakunya insiden ataupun accident akibat daripada kecuaian, akibat daripada lacknya knowledge tentang that particular alat ataupun kita kata machine. Okay, so apakah typical safeguard? Biasanya kan dekat kita punya bengkel ni ataupun kita kata machine ni ada beberapa kita kata guard lah yang safety guard yang telah dipasang pada mesin tersebut untuk kita mengurangkan berlakunya insiden ataupun accident yang disebabkan kebalagan. Okay, ada contoh macam kita ada motor for example, I'm telling you that kita ada mesin yang ada motor motor maksud something yang bergerak. Okay, so kalau ada kipas sebagai motor berkenaan, so kita tahu kipas tu bergerak, so kalau let's say that tak ada sebarang halangan di antara kipas tersebut dengan jari kita, maksudnya kita ada access directly kepada motor yang sedang berputar, possibility untuk melakukan kemalangan itu sangat tinggi Okay, tidak mustahil kita boleh jari kita boleh luka ataupun terkepit di celah-celah motor tersebut kan. Okay, itu antara risiko yang boleh berlaku. Tetapi adakah kita boleh mengelakkan motor tersebut? Adakah kita boleh mengelakkan kipas tersebut? Atau maksudnya dalam arti kata lain, adakah kita boleh mengeluarkan kipas daripada motor tersebut? Tak boleh, because itu adalah parts yang melengkapkan proses kerja mesin tersebut. Jadi macam mana kita nak kita kata pastikan bahawasanya okay, the motor is still there, the kipas is still there, but somehow kita kata terhalang daripada risiko yang dibawakan oleh mesin itu tadi. Jadi di sinilah functionnya all those safety
guard. So kalau tengok kat sini kita ada fixed guard dan juga interlocking guard. Okay, untuk fixed guard ni macam lebih kepada mechanical, which is dia built in bersama dengan kita punya machine. And then kemudiannya contohnya macam kalau macam untuk kawasan yang ada kipas tadi, ada motor, ada kipas tadi. So apa yang berlaku adalah, so dia letak macam jaring lah, sebab dia tak boleh tutup terus solid macam itu. Sebab kalau kita tutup terus nanti dia akan menyebabkan heat yang tinggi pada mesin dan boleh menyebabkan parts of the machine kan. Jadi macam mana kita nak pastikan dia terbuka? Okey, jadi tidak boleh open terus. Kalau open terus, kita possibility untuk kita ada access dekat kipas tadi tinggi. Jadi kita tutup juga, tetapi tutup dalam keadaan yang minimum. Itu kita gunakan jaring-jaring supaya jari kita tak lepas through the jaring. Itulah kita kata mechanical guard lah. Okey, kita ada juga yang dipasang pada, okay, so the fixed guard ni is a type of mechanical guard dipasang pada mesin untuk kita menghalang sebarang capaian kepada parts yang berbahaya itu tadi, dan juga dipercayai. So as long as you tak potong that jaring tersebut, insya-Allah selamatlah. Macam itulah ya tentang fixed guard ni. Kalau interlocking guard ni, sistem yang digunakan boleh jadi mechanical, electrical, pneumatic and combination of yang saya nyatakan tadi lah. Okay, so machine cannot start if the guard open. Contohnya, saya ambil paling mudah lah. Yang saya rasa, kalau saya sebut pasal technical nanti, mungkin ada yang, kalau saya sebut pasal apa yang berlaku dekat bengkel yang ada dekat KTM ni, mungkin ada yang tak perasan pula lah yang tu. Okey, saya nak sebut yang paling dekat dengan Galaxy. Saya percaya sebab kita semua okeylah ada menggunakan mesin basuh dekat rumah kan. Mesin basuh dekat rumah. Okey, untuk mesin basuh kat rumah, kalau you betul-betul pergi kepada yang auto mesin basuh tu, biasanya dia ada interlock system kat situ. Okay, contohnya saya ambil paling mudah lah, dia punya penutup. Okey, penutup bukan saja ditutup untuk bertujuan untuk mengelakkan untuk membolehkan mesin itu bekerja, atau sama ada dia nak wash the clothes, ataupun during the spinning process, ataupun during the rinse process kan. Tetapi penutup mesin basuh itu juga akan bertindak sebagai safety guard. Contoh macam kalau kita ada anak kecil kat rumah lah, kalau kita ada adik-adik kat rumah, maybe ada anak saudara yang mungkin baru pandai berjalan, okay, baru sibuk sangat nak memanjat kan. Okay, imagine that kalau dah the washing machine tadi, bila kita open the penutup tu, and then kemudian dia masih running, so actually dia akan mendatangkan risiko yang possibility untuk the kids termasuk atau kita jumping in the kita punya container dalam tu kan, sangat tinggi semasa dia sedang bergerak, so boleh mendatangkan bahaya. Jadi biasanya once kita angkat je penutup tu, everything dalam tu yang sedang berputar tu akan stop immediately. Okay, that was the child lock lah kita panggil, child lock. So either sahabat dia tengah washing ke ataupun tengah spin, when you angkat je automatically dia stop everything yang dia buat. Okay, yang tu semua disebut sebagai interlocking guard. Okay, di mana machine will be stopped kalau kita punya guard tadi yang consider sebagai penutup tindak sebagai guard tadi, safety guard tadi, terbuka. Macam itu. Very useful when feeding or raw material and withdrawing the product is required or regular equation. Okay, itu dari segi interlocking guard. Okay, selain daripada interlocking guard dan juga fixed guard, kita juga ada beberapa guard yang lain. Contoh misalnya automatic guard dan juga chip guard. So kita tengok kepada automatic guard ya. Okay, untuk automatic guard ni digunakan pada mesin yang memerlukan manual feeding. Okay, manual feeding tu maksudnya kita kena what we call it, stop the machine. So once kita nak nak beri suapan material baru, and then kemudiannya dia akan stop lah. Sepatutnya macam itulah kan. Okay, automatic guard move at a faster rate that the point of operation suitable for this machine working with the rhythm ataupun rhythm punya action with the gap of a couple second in its recurring operation. Not good for high speed operation machine. Okay, so macam contoh lah, macam stamping machine for example. Okay, stamping machine. Okay, dekat kalau you pergi kepada kilang buat kereta, saya ambil contoh Proton lah ya, dekat Shah Alam sana, ataupun dekat kita ada sekarang ni, kalau operation pembikinan kereta Proton biasa tak buat kat Shah Alam dah. Shah Alam akan jadi lebih kepada managing, okay, dan juga untuk dia punya kita panggil apa, pameran. Okay, so
proses kita kata dari segi production sekarang ni semua dah bertukar, dah ditransfer kepada Tanjung Malim lah, dekat Tanjung Malim. So saya ambil kaedah pemprosesan atau kita kata pembuatan dia punya pintu, pintu. Okey, untuk menghasilkan dus pintu, kita ada menggunakan apa yang disebut sebagai processor stamping. Okey, di mana kita menggunakan stamping. Maksudnya kalau disebut stamping ni, so bear in mind that dia akan menggunakan metal forming, kaedah metal forming di mana dia ada die dekat bawah, dia akan ada puncher dekat atas, kat atas macam tu, and bila material masuk dia akan bagi daya macam gitulah. Maksudnya satu daya hantaman untuk membentuk material tadi dengan kita punya kepada bentuk pintu yang nak dihasilkan lah, macam gitulah Okey, so apa yang berlaku adalah sebab puncher yang jatuh tu adalah puncher yang dengan weight yang tinggi lah. Okey, so energi yang terhasil masa dia hentam kita punya material kat bawah ni adalah terhasil daripada MGH. Okey, MGH campur setengah MB kuasa 2, which is setengah MB kuasa 2 campur dengan MGH, which is ada tenaga kinetik je di situ campur dengan tenaga keupayaan jadi energi yang terhasil tu sangat kuat lah Jadi bila mana what we call it, apa yang berlaku adalah dia akan letak sensor pada dia punya all the machine yang bekerja tersebut. So once dia detect metal kat bawah, so baru dia jatuh. Dia angkat, and then kemudiannya kita siap, and then kemudian dia nada material masuk, dia jatuh macam gitulah. So itu yang berlaku lah. So automatic guarding ni yang keempatnya kita ada trip guard, which is consist of grid ataupun frame connected to the mechanism which can stop the machine by applying a brake. Yang ni pun kalau let's say that ada setengah-setengah mesin sebab dia banyak menggunakan katakan dia menggunakan operator atau machinist yang nak buat kerja tu ataupun people lah untuk handle the process tu, dia menghendaki untuk kita ni ataupun people ni tekan kedua-dua frame itu supaya dia boleh what we call it bila dia start tekan tangan dia dah pegang dua-dua elemen tu, barulah button tadi dia bekerja. Satu is to secure kita punya tangan lah, sebab kalau kita tekan dengan tangan kanan, rupanya tangan kiri kita masih dekat dalam. Yang tu sangat bahaya sebab kadang-kadang dalam proses kerja ni kita dah terleka ataupun benda dah jadi jadi dah berjadi, so kita rasa mungkin kita sedikit cuai di situ menyebabkan kita tekan tangan kita kat dalam, so menyebabkan bahaya itu datang. Jadi dia so dia letak kadang-kadang braking system tu dekat kaki, kadang-kadang dia make sure that nak switch ni hanya boleh beroperasi serentak, so tangan kiri dan tangan kanan kena bekerja serentak. So sebenarnya lebih kepada safety issue lah. That was the trip guard yang dihasilkan untuk kita what we call it stop atau kita avoid all those incident atau accident possibility boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian dan sebagainya lah, insyaAllah now we go for the yang ini adalah PPE lah. Siapa yang, kalau for those yang tak tahu apa itu PPE adalah personal protection equipment. Kita selalu sebut lah PPE yang biasa you guys tengok mungkin terdiri daripada safety shoes, Google, itu adalah yang biasa lah yang biasa awak pakai, yang ada pada kalian sepanjang awak 3 km pulang. Begitu juga dengan IKM lah, itu yang standard. Selain daripada because you are do machining, memang dua-dua tu, which is you punya Google dan juga safety shoes tu adalah benda yang penting lah. Once you nak masuk bengkel, you need to wear the safety shoes, especially bila mana you nak bekerja dengan machinery lah. So, and kemudian kita satu lagi, di dalam bengkel ni kita tak tahu tau dia punya lantainya macam mana, takut ada spillage of coolant ataupun spillage of grease di atas lantai yang kita tak nampak. So bila kita berjalan tanpa memakai kasut yang bersesuaian, possibility that sliding pada floor tu akan menyebabkan kita terjatuh. Bila kita terjatuh tu, actually kita terdedah kepada risiko hendaman yang tinggi ataupun kita kata impact yang besar, dan boleh menyebabkan kita kata daripada sekecil-kecil kecederaan kepada sebesar kecederaan possible to happen selain daripada safety shoes dan juga Google, kita ada hair cover, kita ada respirator system, kita ada earmuff, harness, lanyard, kita ada safety boot dan sebagainya lah. So there are lots of the PPE from head to toe.
Okay, then the last resort lah. The PPE is the last resort equipment yang wajib dipakai in order untuk kita ensure that our safety at the top. Okay, apa-apa pun inilah kita kata the last pertahanan terakhir, benteng terakhir kita dalam kita berhadapan dengan risiko. Okay, sometimes sebab kalau kita berbalik kepada OSHA, Akta Safety and Health Act 1984, it says that we call it kalau kita ada risk dia, kalau dalam hazard kan, dalam OSHA dia ada hazard, HIRAC tau. HIRAC is hazard identification, risk assessment and risk control. Sebenarnya kalau kita boleh at first dalam HIRAC tu dia allow, bukanlah dia suggest kat kita kalau boleh eliminate. Okay, tapi obviously lah kan, kalau dekat kita nampak risk contoh macam compressor kan, takkan nak eliminate because of it necessary in order to kita run the system kan. Tak boleh eliminate. Okay, boleh substitute kan? Tak boleh juga substitute. There are no this equipment can substitute the compressor. Okay, tak apa, tak boleh. And then boleh kita isolate kan tak? Boleh. Isolation boleh, di mana kita letak dalam bilik khas so that kita boleh melimitkan atau kita menghadkan pergerakan people untuk touch atau kita kata ada kontak dengan this compressor. Itu kita boleh buat. So kita letak dalam bilik khas, hanya technician. Contohnya macam kalau kita merujuk kepada KKM yang balik pulang. So kalau for those yang perasan dekat bengkel belakang sana, dekat bengkel B, belakang bengkel B tu kita ada satu bilik khas untuk kita punya compressor. Okay, ada dua bahaya. Satu is about bahaya fizikal, secara fizikal. Satu lagi adalah bahaya disebabkan oleh dia punya sound. Tetapi inisiatif KKM dia telah mengubah dulu kompresor dia bunyi sound yang bunyi bising tau, menghasilkan noise yang boleh mengganggu lah proses kerja atau kita yang berada di persekitaran ni. Tapi dengan kita kata effort dan juga kita buat penambahbaikan, which is kita tukar since kompresor yang dah ada pun dah lama, jadi bila kita nak beli baru, tukar kepada kompresor, kita come up atau kita suggest the idea of cari kompresor yang lebih baik yang boleh mereduce atau kita mengurangkan risiko of noise. Jadi kita beli yang ada sekarang ni lah. So kalau yang ada sekarang ni dia punya sounds dia very slow, so risiko tak ada bunyi bising tu dah kita boleh eliminate kan lah. Okay, secara tak langsung noise tadi kita boleh buangkan. Okay, risiko tu telah diturunkan, dikecilkan. Okay, yang ada tinggal bahaya kompresor tu sendirilah. Tapi bila mana kita accessibility itu kita kawal hanya kepada technician dan juga pengajar-pengajar yang tertentu sahaja, makanya dari segi pergerakan keluar masuk ataupun kita mengurangkan kita kata risiko untuk kompresor tadi diakses oleh orang-orang yang tidak ada kemahiran ataupun pengetahuan bagaimana nak what we call it, operate the compressor. Macam gitulah Okay. So okay, about this housekeeping. Okay, kalau you tengok dari proses kerja lah, bila masuk enter the classroom and then especially in the bengkel, once you complete the job ataupun complete the class, lebih kurang dalam beberapa minit terakhir, 15 the last 15 minutes, the lecturer said that okay, pastikan buat 5S, housekeeping, sapu apa yang berkenaan, clear mesin yang telah digunakan, return the tool kan, and then kemudiannya make sure there are no spillage on the floor, tidak ada spillage of the coolant ataupun grease dan sebagainya. Yang perlu kita sapu grease, kita sapu grease sebab tak nak ada karat dan sebagainya. Okay, why? Because housekeeping is a very crucial, okay, dalam shop floor production ni ataupun production floor ni, because it will prevent, dia akan menghalang berlakunya kemalangan unnecessary yang kita boleh elak kemalangan, improve the productivity and morale, and also create a good impression on the customers. Kalau waktu tu kan kita ambil yang pertama, prevent accident. So kat mana dia punya accident tu? Okay, penggunaan mesin kita, accessibility kepada penggunaan tu ramai. Okay, kalau pergi kat kilang, pagi ni mungkin pagi shift you, hari ni siang shift you, malam shift orang lain. Okay, you mungkin tahu sebab you letak kat situ. Tiba you letak satu alat yang tajam dekat bawah. Okay, terjulur sikit, nampaklah yang tajam tu keluar kan. Tapi dia tahulah sebab yang simpan. Tetapi ingat satu perkara, kawasan itu ada akses kepada semua pekerja yang dalam kawasan tersebut lah kan.
So how about kalau dia orang tak nampak, how about that masa dia orang sampai kat situ dia tak nampak pun yang you letak kat situ. So dia orang pun berjalan, terlanggar, okey, luka pada kaki dan mendatangkan aksiden dekat situ. Okey, begitu juga kalau kita dekat bengkel kita kan, okey, you letaklah sembrono kat situ, you just okey, ni kawasan FIP kan, letak je tepi tu so tak apa, nanti aku itu kawasan dia, awak pun nak cop kawasan, awak pun letak kat situ, tapi you tahu bahawasanya you realise that actually bengkel ni guna sama sebenarnya. So ada tak orang lain boleh masuk, boleh datang kat situ? Sangat ada Jadi kalau you tak susun secara proper, you just biar je macam gitu, so orang lain tak tahu sebenarnya bahaya apa yang sedang menanti diorang. Macam itulah. Okay, dari segi productivity, okay, kalau tool tak return kepada tempat asalnya, kali equipment tidak dijaga dengan betul, jadi macam sampai-sampai you nak buat guna, dah rosak. Orang pakai tadi dia tak inform pun dah rosak, so you dah datang forward. Okay, so you sekarang datang untuk apa? Datang untuk stay saja. Nak buat FIP ni. Ni nak buat FIP. Okay. Jadi kemudiannya, so you dah tahu dah. Okay, hari ni you kena tunggu because of mesin rosak. So mungkin besok pun kena tunggu lagi sebab proses nak pakai mesin tu ambil masa lama. Jadi how about the productivity? Dropping lah, jatuh lah. Why? Because of you tak boleh buat apa-apa because of the rosak. Sebab apa? Sebab okay, kita tak menggunakan secara proper, kita tak buat what we call it, tak ada laporan tentang kerosakan dibuat kan. Okay, dan you pun dah tahu benda tu rosak, tak beritahu juga dengan technician, tak beritahu juga lecturer. Jadi dia biarkan rosak macam itu je. Tidak ada sebarang pemakluman kepada pihak pengurusan mengatakan bahawa resep mesin itu rosak. Jadi the productivity akan drop. Kalau menyebabkan kilang pula, you ada lose kita kata portable equipment ataupun kita kata tool yang kita pinjam. Kita ada sistem peminjaman tool, perekodan dan semua tu perlu ada, sebab daripada situlah kita akan dapat detect okay, berapa dalam keadaan yang baik, berapa yang kena standby, kena beli lain, berapa dalam keadaan rosak, sejauh mana dari segi performance penggunaan dan sebagainya. So yang itu semua perlu di-manage atau kita kata diuruskan dengan baik supaya dia tidak mengganggu kepada peraturan atau kita proses kerja itu sehari-harian lah. Okay, and also bila you masuk dalam bengkel dan you tengok bengkel itu dalam keadaan yang sangat kemas, so you akan maintain you punya mood, you akan menyebabkan you rasa macam okay, seronok, I'm happy to work dalam this environment. Okay, berbanding dengan you datang, you masuk kilang, masuk shift malam kan, pukul 7 masuk, pukul 7 tengok, ya Allah, aku dah macam toko pecah. Obviously, siapa nak buat kerja ni? Okay, mesti semua orang rasa down, alamak, macam nak buat kerja dalam keadaan yang macam ni kan. Okay, so kalau pada orang luar pula, obviously dekat kita ambil pula kita ada banyak visitor. Begitu juga dengan kilang kan, especially kalau kita ada new client yang kita nak tarik kan. Jadi obviously lah diorang akan nak tengok sejauh mana keadaan kilang ni supaya dia nak kita kata create kita kata trust kat situ, build trust kat situ kan. Bila dia tengok masuk ke production flow, haru biru agak-agak awak, berani ke dia nak making business dengan that particular company? Memanglah tak kan, sebab dia akan menyebabkan a very bad impression. Okay, begitu juga dengan kita yang balik pulau, so kita ada visitor daripada luar. Bila kita tengok, ya Allah, berteraburnya KKTM ni bengkel macam ni, student yang nak dihasilkan, automatically orang akan takut lah. So mendatangkan a very bad impression to them. Okay, itu dari segi impression. Okay, jadi apa tanggungjawab kita bila kita nak buat house cleaning ni? Okay, first thing first, okay, kalau ada sebarang tumpahan yang tumpahan chemical yang awak tak tahu chemical tersebut selain daripada coolant dan juga grease lah. Okay, tumpahan chemical ataupun chemical tu awak tahu dia adalah chemical berbahaya, pastikan tolong report dahulu. Okay, report. Okay, kalau yang tak bahaya tu kita report juga. Sebab kalau tumpahan yang pelik-pelik ni, tiba-tiba you tengok ada satu botol yang baru beli atau kita baru buka, tiba-tiba the whole botol tu melempah, tumpah macam tu kan. So kena report lah, sebab dia akan mendatangkan, kita kata kenapa, we are looking for the reason macam ni berlaku kan. Okay, tapi kalau tumpahan chemical yang memang kita tahu berisiko, yang tu you tak boleh nak cuci terus, mungkin kita ada SOP penyucian dia, you kena make sure that you report supaya kita boleh ambil tindakan seterusnya. Install mirror at appropriate warning signs at critical spot. Kadang-kadang kan kita ada equipment yang tinggi-tinggi macam gitu, dia actually especially kat kode dan sebagainya, so ada
jentera yang lalu ke, ada HEV yang bergerak dan sebagainya, ada mechanical HEV yang bergerak. So kadang-kadang kita tak nampak ada corner. Jadi macam mana kita nak pastikan laluan itu selamat? Jadi kita pasanglah mirror bulat tu, so that you boleh refer, okay actually kat sana ada benda yang sedang bergerak, so secure you lah supaya tidak berlakunya kemalangan, especially dekat mana, dekat production floor, ataupun kita melibatkan bengkel-bengkel besar, ataupun kata story-story yang besar ni, which is you menggunakan HEV, run the HEV in order untuk buat kerja tersebut. Okay. Warning sign memang wajib. You pergi lah mana-mana factory ataupun production floor, you pergi dekat bengkel sekalipun, you akan nampak macam-macam warning sign. Cumanya you faham atau tak faham je lah. Kita faham tak faham apa yang dimaksudkan di sebalik warning sign tersebut. Macam mana pun you akan jumpa perkataan safety first. Okay, whatever it takes. Okay. Kalau how about the company ataupun kata bahagian site construction, ada ya bagi site construction, contohnya seperti kawasan perumahan yang baru nak dibina, dia akan tutup dengan kita panggil pagar biru tu, supaya orang tak ada akses keluar masuk kat kawasan yang dia nak bangunkan, sebab kawasan tu kawasan yang tengah aktif bekerja. I mean that ada jentera-jentera besar yang nak piling tiang, yang nak korek tanah, nak buat longkang, yang lori keluar masuk dan sebagainya. Jadi kita akan hadkan pergerakan orang awam ataupun orang tak berkenan untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Jadi macam mana kita buat? Kita pun pasanglah pagar supaya orang tak boleh ada akses keluar masuk. Okay, and then kemudiannya kat situ kita akan pasang satu signboard besar beritahu projek apa supaya maklumat, and then kemudiannya juga kita akan letak signage safety first, dia punya what we call it pemakluman lah, supaya orang sentiasa berhati-hati. Siap tulis kat situ kita kata tak boleh orang suka hati untuk masuk ke dalam kawasan tersebut ya, sebab kita nak mengelakkan risiko berlakunya kemalangan pada orang yang tak tahu lah. Okay, maintain flooring in a good condition, preferably anti-slip. Okay, maksudnya pastikan floor kita dalam keadaan yang selamat, bukan setakat selamat, bersih. Lepas tu pastikan dia tidak ada kita kata spillage, tumpahan minyak dan juga grease yang boleh menyebabkan licin, yang boleh menyebabkan slippery. Ya, slippery maksudnya jatuh. Sebab tu kalau awak tengok, kalau pergi dekat shopping mall pun, bila mana dia punya house cleaner ataupun cleaner tu nak buat kerja dia akan pasang the signboard temporary yang warna kuning tu beritahu slippery floor. So kalau nak jalan kat situ at your own risk, supaya kalau tiba-tiba ada orang yang jatuh, dia tidak boleh saman lah those particular manager of the kita kata shopping mall tersebut, sebab dia dah maklumkan you yang jalan kat situ, you sepatutnya lebih berhati-hatilah macam itu. Tetapi kalau kata dia tinggal floor tu tak ada signage, sebarang signage, and then kemudiannya bila you jalan kat situ tiba-tiba you jatuh menyebabkan kecederaan, so possibility you boleh saman ya dengan manajemen. Sebab apa? Manajemen tak beritahu kawasan tu macam mana. Sepatutnya untuk public areas seperti shopping mall tu, sepatutnya dia mestilah dalam keadaan yang selamat kepada semua age ataupun umur, dan tak kira lah siapa pun orang tersebut yang macam tu. And then kemudiannya store and flammable material away from the ignition sources. Ini dari segi SOP penyimpanan bahan mudah terbakar, pastikan disimpan dengan selamat, yang jauh daripada sebarang sumber-sumber fuel ataupun sumber-sumber yang boleh menyebabkan berlakunya sparking, yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Okey, dan pastikan assault and the exit fires from kita kata what we call it fire exit ni apa kita kata tidak ada sebarang halangan. Okay, especially macam kat tangga tu, memang kita tidak boleh menyimpan sebarang ataupun meletakkan sebarang elemen ataupun item dekat tangga ya, sebab tangga ni ada laluan exit. Okay, laluan keluar masuk lah. And then kemudiannya dekat bawah tangga tu kita tak boleh simpan sebarang apa pun elemen, sebab kawasan tangga ni adalah kawasan yang selamat. Kenapa saya kata selamat? Sebab bila berlakunya kebakaran, lift tidak boleh digunakan. Okay, bagi bangunan tinggi lift tidak boleh digunakan, lift akan dimatikan sebab kita takut nanti ada yang terperangkap dalam lift kan, because of bila fire ni fire elektrik ni paling cepat mudah terbakar lah kan. Jadi kita akan stop all the lift. Okay,
Jadi kita akan menggunakan tangga sepenuhnya. Okey, tapi bayangkan kalau kawasan tangga dia pula under UBBL, under Uniform Building by Law, dia akan design supaya dia boleh sustain for a certain period of time, so that the certain period of time tu boleh digunakan untuk kita secure ourselves. Contoh kalau you berada di tingkat 5, okay, the nearest yang you pergi adalah tangga yang paling terdekat, and then kemudian you akan turun sampai bawah melalui tangga tersebut. Jadi semasa you turun tu mungkin ada yang ambil ada yang mungkin ambil 5 minit laju kan, yang muda elok ni, tapi ada yang mungkin orang-orang tu mungkin ambil dalam 15 minit untuk turun pelan-pelan. But somehow in order untuk what we call it, the design of the tangga tu, design untuk laluan tangga tadi telah orang kata dikira terlebih dahulu, so that dia boleh kita kata bertahan untuk tempoh tersebut sehingga semua orang selamat turun ke bawah. Sepatutnya macam itulah. Sebab tu tidak boleh berlaku atau tidak boleh menyimpan sebarang item di bawah tangga, kawasan-kawasan tangga ni, sebab kita takut item-item tadi akan jadi item yang mudah terbakar dan menyebabkan api boleh membakar kawasan tersebut, yang menyebabkan kita yang sedang menggunakan dia terbakar. Okay, itu tangga. Okay. Laluan-laluan, ya betul, laluan koridor ke apa tu memang kena exit from obstruction, pastikan tiada sebarang gangguan, sebab laluan-laluan tu lah yang digunakan untuk kita bergerak. Kalau bukan waktu kecemasan sekalipun, kalau dah laluan tu kita letak dengan semua benda, possibility untuk kita trip lah, slippery lah, terlanggar lah ada, dan boleh menyebabkan kita jatuh dan menyebabkan kita cedera lah. Okay, now we go for the general safety rules on the shaft lah. Okay, now wearing protection, yes, PPE seminimal yang mungkin adalah you punya kata kecil, oh saya duduk dalam ni, saya tak melibatkan mesin pun, at least kurang-kurangnya you kena pakai safety shoes. No sandal or slippers or only close to shoes. Okay, kalau katakan tak terlibat langsung pun, tapi you kena turun dekat production ni sebab you nak ambil maklumat dan sebagainya, tetap kena pakai kasut bertutup. Cleaning and repairing or oiling of the machine must be done when they are shut down. Jangan letak proses of cleaning tu dalam keadaan dia sedang bergerak. Takut nanti ada yang terkena kawasan yang panas, heating area, atau juga boleh tersangkut dekat mana-mana yang sedang bergerak. Cleaning chips and metal particles scattered from the machine only with brush, never use finger. Because kalau use finger, ingat chip awak daripada metal. Bila chip daripada metal dia tajam, bila tajam nanti akan melekat. Sama ada kadang-kadang yang tajam besar tu you nampak, kadang-kadang kita takut nanti yang kecil-kecil tu, yang kita microchip tu yang terlekat kat kuku dan sebagainya. Kemudiannya you pun dah habis kerja tu, mata kata you pun kita bawa pergi ke mata pula, gonyo-gonyo, kemudian bila tu boleh transfer masuk dalam mata dan menyebabkan masalah yang besar, lebih besar. Sebab pernah berlaku ni, saya sharing ni because of pernah berlaku student kita terpaksa menjalani kita kata rawatan yang lebih lama sebab dekat dalam matanya chip, small chip atau very tiny chip ni dah masuk dalam mata dia. Okay, practicing cleanliness and order lines, ikut kepada pastikan sentiasa bersih dan juga teratur. Wear appropriate clothing on the job, pastikan pakai pakaian yang bersesuaian. Tak bolehlah pakai baju yang kita kata yang rambu-ramba macam tu, takut tersepit tersangkut pada mesin dan sebagainya. Check the machine condition before starting. Tak boleh assume that mesti okay. No, you cannot. Okay, ingat dalam kita nak menjalankan pekerjaan menjalankan task kita semasa the production floor ni, do not assume that benda ni mesti okay. Okay, tak ada masalah, so don't worry. No. Don't jump into conclusion. Every time jadikan dia satu perkara wajib untuk you check dulu, betul ke okey ni, you yang confirm. Okay. Sebab kalau pergi ke hospital pun, kalau you dapat ke hospital, rawatan hospital di balik pulang, dan kemudian you kena refer kepada hospital GH, apa yang berlaku adalah doktor tidak akan bersandarkan 100% kepada doktor kat GH tidak akan bersandar kepada 100% laporan daripada balik pulang. Biasanya dia orang baca laporan dan dia tahu tengok permasalahannya apa, tapi dah ada laporan daripada balik pulang, dia akan retest balik, do dia kita kata investigation, so that betul ke apa yang seperti diklaim ataupun ada yang lebih detail lagi dia akan dapat. Okay, sebab that was the SOP dia, not operating any equipment unless having an absolute idea and authority of the operation.
tak boleh main berendah je nak pakai. Okey, pakai kalau dekat KKTM ni di bawah process of training kita akan pakai dengan pengawasan. Kalau dekat the industri, never use the equipment tanpa arahan. Okey, kita akan tengok, kita akan pakai benda tu, kita akan operate benda tu bila mana ataupun mesin tu ataupun tool and equipment tu dengan arahan daripada pihak management. So that if anything, management tak blame you. Okey, and also bila management suruh you buat tu, maksudnya biasanya dia come with a very standard SOP. Biasanya orang yang ataupun pekerja yang diarahkan untuk melaksanakan kerja menggunakan this particular equipment adalah orang yang dah certified lah, maksudnya yang memang layak untuk menggunakan this particular machine. Not trying to remove range, okay, not working when tired, injury or unhealthy. Kalau betul, kalau orang kata kalau tak sihat, you boleh get IMC and then you stop the work. Kalau you tired, you need to some rest. Kalau you no rushing semasa proses kerja, because of rushing, because of kita tak sihat, biasanya kita unfocus atau kita kata tak fokus, kita dalam keadaan yang tidak berapa fokus. Bila kita tak fokus masa buat kerja, risiko untuk berlakunya kecuaian dan sebarang kita kata perkara tidak diingini itu boleh berlaku. Okay, not trying to remove the foreign object from the eye or other body. Okay, kalau kata you terkena that flying chip, kan, jangan scrub ataupun jangan struggle nak take off benda tu. Okay, sebab kita takut kaedah kita tu akan menyebabkan kita kata risiko lebih besar, kecederaan yang lebih besar. Jadi apa yang kita boleh buat? Okay, biasanya kalau ada masuk sampai dalam mata, tak kira lah chemical ataupun regarding to the particle, so kita akan pergi ke the nearest sumber air, biasanya pipe lah, and then kita akan open our mata ni, so dia ada air flow, okay, menolak benda tu keluar. Tetapi kita kena duduk sudah lebih kurang dalam 10 to 15 minit, okay. So that apa tujuannya? Supaya kita, air akan flush away, air akan tolak benda tu keluar, bukannya tangan. Sebab kalau tolak dengan tangan, kita tambah dia punya tekanan. Bila tolak dengan air ni, dia akan smoothly keluar sepatutnya. Tetapi sekiranya tidak selesai, jadi dapatkan rawatan di kita kata hospital yang terdekat atau yang untuk berjumpa dengan pakar tertentu supaya dapat remove bahaya tersebut ni. Okay. And then kemudiannya not wearing ties, loose clothes, long hair or dangling jewelry around moving or rotating machinery. Dekat tangan ni tak boleh pakai any bangle yang serabut-serabut macam gitu. Kadang-kadang jam pun tak boleh pakai. Ada setengah-setengah operation tu jam pun tak boleh nak pakai sebab takut nanti jam tu sangkut dan sebagainya lah. Okay, so dia mesti bergantung kepada operasi apa yang you laksanakan lah. Not operating any machine without guards and shield. Okay, kalau dah machine tu memang ada guard, make sure that the guard is on. Jangan kita panggil bypass the guard, because bypass the guard pun maksudnya umpamanya awak sedang jumping into the potensi untuk berlakunya kemalangan ataupun insiden, cuma lambat atau cepat je. Not eating or drinking in the or smoking while working. Okay, because of you are not, kita takut nanti kalau you eating injection, you maksudnya eating dalam proses you tengah buat macam ni, and then kemudian you eating, apa berlaku? The chip yang ada dekat tangan you akan masuk bersama dengan food you masuk dalam you punya sistem badan. So kita tak nampak chip ni. Ingat satu perkara, chip datang daripada logam itu sangat tajam sebenarnya, yang kita terasa macam tak ada apa-apa sangat, tapi bila dia pergi kepada usus dan sebagainya, boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Mungkin akan menyebabkan usus awak terkoyak ke, ataupun luka pun, ataupun dekat perut awak luka dan sebagainya. Okay, no engaging into horseplay, maksudnya tak boleh main-main masa kita menjalankan kerja. Pastikan kita berhati-hati, be serious, be focus, do not play around. Sebab sikap kita yang suka main-main itu boleh mendatangkan bahaya. Kita mungkin berniat nak tolak je kan, nak minta tolak je kan, ataupun nak main segera-segah. Rupanya member terkejut dan dia lose control, terkena pada part yang kita kata mungkin tajam dan sebagainya, atau terjatuh dan sebagainya. Dos risiko akan jadi lebih besar. Kemalangan tu asalnya bermula daripada main-main dan akhirnya mendatangkan kita kata apa yang kita sebut disaster pula. Okay, macam gitu. I think that's all untuk safety. So kalau cakap pasal safety ni sebenarnya banyak, tapi I do believe that you have learned in the OSHA, courses of OSHA.
So apa yang kita sharing kat sini adalah related dengan you punya proses kerja, especially semasa di production floor ataupun bengkel. So insyaAllah. Okay, I think that's all for today. See you in the next video. Bye.